तोर प्रेमर आनंद सकल हृदय आमर पूर्ण कर, तोर आलोकर उज्ज्वलतार आमर सकल मन को प्लावित कर, आमे जेपरी तोर विजय को प्रकाश करिपारू। परमा दिव्य जननी सीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आमे आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित समस्त भाई बापा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आम नीरव ध्यानस्थ हवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 176। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम बांगालोर रु सुभद्रा को आम अनुरोध करुँ। सुभद्रा आप मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव प्रभु मां को ध्यान कर समस्ते साइलेंट। Savitri, Part 1, Book 2, The Book of the Traveler of the World, Canto 6, The Kingdoms of Godheads of the Greater Life, page 176. A hierophant of the bodiless secrecy, interned in an unseen spiritual seat, the will that pushes sense beyond its scope to fill the light and joy intangible, have found its way into the ineffable peace, have captured a sealed sweetness of desire that yearned from a bosom of mysterious bliss, half manifested veiled reality. A soul not wrapped into its cloak of mind could glimpse the true sense of a world of forms, illumined by vision in the thought, buoyed by the heart's understanding flame. It could hold in the conscious ether of spirit the divinity of a symbol universe. This realm inspires us with our vaster hopes. Its forces have made landings on our globe. Its signs have traced their pattern in our lives. It lends a sovereign moment to our fate. Its errant waves motivate our life's high search. All that we seek for is prefigured there, and all we have not known nor ever sought, which yet one day must be born in human hearts, that the timeless may fulfill itself in the things, incarnate in the mystery of the days, external in an unclosed infinite, a mounting endless possibility climbs high upon a topless ladder of dream, forever in the being's conscious trains. All on that ladder mounts to an unseen end, an energy of perpetual transience makes the journey from which no return is sure, the pilgrimage of nature to the unknown. धन्यवाद। आम एत जाए मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान समय है कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज प्रभु मां चरणार बिंदरे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम आदिपल्ली आख्यार आम पांडा भाई को अनुरोध करुचु। पांडा भाई आप गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदरे अर्पण करंतु। भावराई जरा
ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଳି ଯାମା ମାନସ ଆସନେ ବନ୍ଦଇନୀତି ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ଥାମା ଭାବରାଣୀ ଜର ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଳି ଯାମା ମାନସ ଆସନେ ବନ୍ଦଇନୀତି ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ଥାମା ଭାବରାଣୀ ଜର ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଳି ଯାମା ନ ଜାଣଇ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ଯନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ପୂଜା ଆରାଧନା ତନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ଯନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ପୂଜା ଆରାଧନା ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର ଖୋଲି ଡାକୁଅଛି ଖାଲି ଦିବାନିଶି ମୋକ୍ଷେ ମାମା ଭାବରାଣୀ ଜର ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଳି ଯାମା ମାନସ ଆସନେ ବନ୍ଦଇନୀତି ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ଥାମା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ଜନପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କାମନା ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଧନ ଜନପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କାମନା ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ଖାଲି ତୋର କୃପା ମକରନ୍ଦ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଥା ସାମା ଭାବରାଣୀ ଜର ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଳି ଯାମା ମାନସ ଆସନେ ବନ୍ଦଇନୀତି ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ଥାମା ଏ ହୃଦୟ କରିଛି ତୋତେ ସମର୍ପଣ ଇ ସକଳ କର୍ମ ତୋହରି ଭିଆଣ ଏ ହୃଦୟ କରିଛି ତୋତେ ସମର୍ପଣ ଇ ସକଳ କର୍ମ ତୋହରି ଭିଆଣ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ ଏ ଜଣାଣ କର ତୋର ଇଚ୍ଛା ଯାମା ଭାବରାଣୀ ଜର ଭାବମୟୀ ମୋର
ଭାବନାରେ ଜଡ଼ିଯାମା ମାନସ ଆସନେ ବନ୍ଦଇନୀତି ହୃଦୟ ସିଂହାସନେ ଥାମା ଭାବରାଇ ଜର ଭାବମୟୀ ମୋର ଭାବନାରେ ଜଡ଼ିଯାମା ଭାବନାରେ ଜଡ଼ିଯାମା ଭାବନାରେ ଜଡ଼ିଯାମା। धन्यवाद भाई। बहुत बहुत हृदय स्पर्शी प्रार्थना टे प्रभु मां चरण कमल रे अर्पण करदेले भाई। कि समर्पण भाव थिला से वंदना रे की भाव ए प्रेयर ए मास्टर आर्ट ए किंग्स आइडिया कैन लिंक द ट्रांसेंडेंस फोर्स। गोटे प्रार्थना गोटे महत् कार्य गोटे सुचिंता मनुष्यर शक्ति को परात्पर शक्ति सहित संयोग कर दी थाए। सुंदर प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल रे आप रखिछन्ते भाई। आम समस्त को नहीं जाइछि से मां पाखक आम समस्त वर्तमान मां भितर ही बसवास करिछु आपनकर वंदनार गायकी द्वारा। आसंतु भाई आपण सब सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु मां चरण कमल रे अर्पण करूथांतु एवं आम समस्त को प्रभु मां चरण कमल रे उन्मिलित करी रखिथांतु। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। वर्तमान समय है कार्यक्रम रे परम प्रभु श्री अरविंदर CWSA 32 द मदर द लेटेस्ट द मदर संकटमय परिस्थिति रे दिव्यजन को सहायता द मदर हेल्प इन डिफिकल्टीज यार गोटे कंटिन्यू डिस्कशन रही आलोचना कर चली बरगढ़ रू रमेश भाई को अनुरोध मांकर जो रही संकटमय परिस्थिति रे दिव्य जननी सहायता द मदर्स हेल्प इन डिफिकल्टीज भाई को अनुरोध आलोचना को आगे नियंतु भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र री ऑनलाइन कार्यक्रम रे आज अंशग्रहण करिथिबा समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी माने आपण मानकु समस्त को हृदय भरा श्रद्धा एवं वंदे मातरम। भाई भौणी माने आमे एभली एक प्रसंग आलोचना करूछे प्रभु श्री अरविंद रचित CWSA 32 द मदर्स हेल्प इन डिफिकल्टीज बाधा विपत्ति संकटमय स्थिति रे मांकर सहायता किभली भाव में आसे अति चमत्कार प्रसंग विभिन्न प्रकार जिज्ञासा विभिन्न प्रकार प्रश्न साधक साधिका मान मनरे हृदय भितर उंकी मारुछि। से जिज्ञासा से प्रश्न गुड़ी को प्रभु को लिखुछंती उत्तर पाइबा आशारे प्रभु सुंदर भाव में चमत्कार भाव में उत्तर दौछंती। एभली स्थिति आसे जेतेबेले राति पाही पाही आसे रात्रिर तमसा रात्रिर अंधकार आहुरी घनीभूत हो जाए मनीष भावे सते जेमती रात्रि पाहिब नहीं सकाळ आसीब नहीं नूतन आलोक आसीब नहीं सते जेमती ए रातिटी सतरात्रि ही गलानी। जेतेबेले मनीषटीए मृत्यु सहित संग्राम करुथाए मरिबा पूर्वरु आहुरी छटपट हो जाए बंचिबा पई प्रयास करे से भावे सते जेमती माने तार जीवनटा सेमती गोटे प्रकार अधूरा रही गला। अनेक स्वप्न थिला अनेक इच्छा थिला अनेक आकांक्षा थिला तो मृत्यु केही चाहंती नहीं मरिबा पूर्वरु बंचिबा पई संग्राम करंती। जेतेबेले व्यक्तिटीए बा साधकटीए सुड़ंग मझिरे चालू थाए बा यात्रीटे सुड़ंग मझिरे जाऊ थाए जेतेबेले सुड़ंग धीरे धीरे तार रास्ता बढ़ी बढ़ी जाऊ थाए अंधकार आहुरी आहुरी घनीभूत हो थाए ता मनरे बेले बेले आशंका आसे ए सुड़ंग सतरे कोन सरीब नाही ता
ଆଖିକୁ ଆଲୋକ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ବା ସେ ଆଲୋକକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେପାରିରେ ଆଲୋକ ଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭାବନ୍ତି ସତରେ କ'ଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର କ'ଣ ବିଜୟ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସରେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଇଛି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଅତୀତର ତାର ଯାହା କିଛି ଧାର୍ମିକତା ଥିଲା, ଅତୀତର ଯାହା କିଛି ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଅତୀତର ଯାହା କିଛି ନୈତିକତା ଥିଲା, ରୀତିନୀତି ଚଳଣି ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଅତୀତର ତାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଥିଲା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କରେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯୋଗ ପଥକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲା, ଅବସାଦ ନଥିଲା, ଏଭଳି ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁନଥିଲା, ଏଭଳି ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁନଥିଲା। ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସମ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ବା ଅସୁବିଧା ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସୁନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ମନରେ ଉଠେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତିରେ ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ CWSA 32 ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଗତ ଥରର ଆଲୋଚନା ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହେଇଥିଲା, 3ଟି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ସାଧକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 3ଟି କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ। ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମତା, ରିଜେକ୍ସନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କଲିଂ ଇନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବାହନ। ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ଗତ ଥର ରହିଥିଲା, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ହେଉ, ସୁଖରେ ହେଉ, ଉତ୍ଥାନରେ ହେଉ, ପତନରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସମତା ଭାବ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତା ଭିତରେ ତିଆରି କରିପାରିଲା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ହତାଶା ଭିତରେ, ନିରାଶା ଭିତରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି, ସୁଖରେ ବି, ଉତ୍ଥାନରେ ପତନରେ, ସଫଳତାରେ ବିଫଳତାରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଗୋଟେ ସମତା ଭାବଟିଏ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାଧା ବିପତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଗତି ସମୂହ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହତାଶା, ନିରାଶା, ଅବସାଦ ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ତାର ସତ୍ତା ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ ନାହିଁ ଯାହା କିଛି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଅଛି ବା ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବାହନ, ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିଟା ଅଛି, ନରକର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସରଗର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥେ, ନରକର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସରଗର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥେ, ଊର୍ଧ୍ବ ପଥ ଯାତ୍ରୀ ଯେବେ ଚାଲିବାକୁ ବାନ୍ଧଇ ସାହସ, ସେ ପଥରେ ସେ ଟିକିଏ ଅଟକୁ ଅବା ଅତିକ୍ରମୁ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପେ, ସେ ପଥରେ ସେ ଟିକିଏ ଅଟକୁ ଅବା ଅତିକ୍ରମୁ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପେ, ଓଷ୍ଟେ ତାର ରହିଥିବ ସଦା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତି ଆଉ ନାମ ସୁମହାନ। ଓଷ୍ଟେ ତାର ରହିଥିବ ସଦା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତି ଆଉ ନାମ ସୁମହାନ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନର୍କର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, ଆମକୁ ସେ ପଥରେ ଯିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆମକୁ ସେ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ
आलोचना आरंभ करबा आज आलोचना रे 25 अक्टोबर 1933 मसीहार कथा जेमती मु टिकी आगरु कहूथिली जे जणे साधक तांको भितरे टिकी निराशा बोध आसीची हताश बोध आसीची से अनेक गुड़िए प्रश्न प्रभुंक निकटरे उपस्थापन करुछंती सतरे कौन जोग पथरे आसिले एभली दुख जंत्रणा आसे मो सामने अन्य लोक माने अति सुखरे अछंती अति आनंदरे अछंती सुंदर भाव जीवन से माने अतिबाहित करुछंती किंतु मो जीवन रे काहे कि एभली दुख आसुची जंत्रणा आसुची संकटमय स्थिति आसुची इज देयर नो वे फॉर मी टू फॉलो योर पाथ हैप्पीली चारो अनेक तीन चारोटी प्रश्न एकाथर के माने प्रश्नकर्ता कहउछंती प्रभुंकु इज देयर नो वे फॉर मी टू फॉलो योर पाथ हैप्पीली हे प्रभु तुमर पथ बा तुमर जोग पथ अनुसरण करिबा पई कोन सुखतर बा गुटे आनंदमय रास्ता मो पई नाही सते कोन मो जीवन रे केवल दुख जंत्रणा ही आसीबो ए पथटा कोन सतरे खाली संकटमय व्हाई कैनॉट आई अंडरस्टैंड एनीथिंग मु काहे कि किछि भी बुझी पारु नाही मु जोग पथरे प्रवेश करिवा परे परे मो भितरे अनेक प्रश्न उंकी मारुची अनेक प्रश्नर उत्तर मु पाई पारु नाही गुड़ाए जिनस मु काहे कि बुझी पारु नाही व्हाई कैनॉट द मदर पुल मी टुवर्ड्स फार माँ मते काहे कि तांकर कोड़ को टाणी नहीं पारु नाहंती बा टाणी नेउ नाहंती व्हाई कैनॉट द मदर पुल मी टुवर्ड्स फार ये जोग पथरे परा माँ अछंती माँ सबु किछि आद्या अद्वितीय पराशक्ति एवं से माँ काहे कि तांकर संतान को तांकर कोड़ को टाणी नहीं पारु नाहंती व्हाट इज इट आई फील हॉट अबाउट एंड वरी अबाउट आ गोटे प्रश्न तांको भितर उंकी मारुची व्हाट इज इट आई फील हॉट अबाउट एंड वरी अबाउट को जिनसटा मो जीवन रे विशेष बाधुची बा मते हॉट करूची एवं को घटना को लेकरी मु विशेष ओरी बा माने व्यस्त विव्रत हो जाउची माने अनेक गुड़े घटना अच्छी जो घटना को लेकरी से माने तांकर किछि गुटे माने अस्वाभाविक परिस्थिति तांकर भितर आसुची बा अस्वाभाविक भावना आसुची बा तांकर जीवन रे गुड़ाए जिनस हट करूची हट करिवार अर्थ हैला अन्य माने तार सामना साधक माने साधना रे अग्रगति करि जाउछंती बहुत लोक माने भारी खुशी रे अछंती आनंद रे अछंती किंतु तांकर अग्रगति हेउ नाही अनेक बाधा विपत्ति आसुची तो निश्चित भाव रे तांको दुख लागुची एवं से विव्रत हो जाउछंती कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी तीन चारिटा प्रश्न पचारिला परे शेषरे कहउछंती से प्रश्नकर्ता कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी आपण दया करी एटा मते संपूर्ण भाव में व्याख्या करि पारिबे कि माने ए सब प्रश्नर उत्तर दया करी आपण मते कहंतु एवं ए जो असरंती प्रश्न उपस्थापन कले से साधक जनक प्रभुंक निकटरे तो प्रभु तार उत्तर रे जाउछंती कोन कहउछंती ऑल दिस इज ऑफ नो यूटिलिटी हे साधक हे संतान हे पूर्णता पथर पथयात्री तुमे जो प्रश्न गुड़िक तुम मन रे उपस्थापन करुछ बा जो प्रश्न गुड़िक करुछ जोग पथरे अध्यात्म पथरे तार कोनोसी मान थाए ना तार कोनोसी उपयोगिता न थाए ऑल दिस इज ऑफ नो यूटिलिटी कोन कंप्लेनिंग्स क्वेश्चनिंग्स एटसेट्रा complainings questionings etc of this kind should be put aside थरे तुमे जोग पथरे पाद देला परे तुमे कंप्लेन करि पारिबो नै अभियोग करि पारिबो नै क्वेश्चनिंग्स बा प्रश्न करि पारिबो नै एटसेट्रा कहउचंदी अभियोग करिबा प्रश्न पचारिबा गुडाए जिंस तर्क करिबा ए सब को तुमे अन्यत्र छाड़ी देबो विश्वास मिलई कृष्ण तर्के बहुत दूर कहा जाए तुम्हें जदि कृष्ण बा भगवान को पाइबा पई चाहूच विश्वास कर से कृष्ण से मोहन वंशीधारी एवं से निश्चित भाव में तुमको साहाय्य करिवे तुम्हें जदि थरे मां को ग्रहण करिछ मां को हृदय रे तुम्हें स्थान देइछ मां तुमको दया करिबा कृपा करि बाछिछंती तुमर सत अयोग्यता बा अपूर्णता सत्वे ताहेले तुमे मां को लेकर प्रश्न कर नहीं जे मां अन्य मान को साहाय्य करूछंती मते साहाय्य करू नाहंती
अन्य मानकर जीवन रे सुख अच्छी आनंद अच्छी मो जीवन रे दुख अच्छी विषाद अच्छी अवसाद अच्छी जंत्रणा अच्छी। तो ये प्रकार कंप्लेन एवं क्वेश्चन ये सब को तुम्हें प्रथम करी रास्ता रे जीवा पूर्व तुम्हें छाड़ी दियो। मां को ऊपर भरोसा रख एवं श्री अरविंद कहले यू हैव टू गो ऑन क्वाइटली विदाउट डिप्रेशन और ट्रबुल। देखंतु भाई भौणी माने जोग पथरे प्रवेश करिवा मात्रे तुमको नीरव रे आगो को जीवा को पड़िवो, शांत निश्चल रही क्वाइटली नीरवतार सहित हृदय रे गोटे शांत निश्चल भाव तैयारी करिवो। मां सेठी थिबे, मां तुमको दिग्दर्शन दउथिबे एवं मन नीरव रहिवो, हृदय निश्चल रहिवो, एकाग्र रहिवो, शांत रहिवो। ताहेले जाई मांकर शक्ति मांकर सहायता तुम पई आसीबो बा तुम ताकू जानी पारिबो विदाउट डिप्रेशन और ट्रबुल। तो प्रथम कथा हैला आमे विचलित हेबा नहीं, दुखित हेबा नहीं, आम भीतर को अवसाद आसीबो नहीं, डिप्रेशन आसीबो नहीं और ट्रबुल। डिप्रेशन बा हताशा निराशा बा नैराश्य एटा यह हेउची जोग पथर सबुठारु बड़ विपद। भल भाबरे बुझिबा भाई भौणी मान। समस्त मन रे प्रथम यही कथा आसी जे मु एते दिन हैला मां श्री अरविंद को ग्रहण कली कहीं मोर तो किसी उन्नति हैला नहीं। तो अनेक समय रे आमे डिप्रेस्ड हो जाऊ, किंतु जोग पथरे प्रवेश करिवा मात्र के दुख आसे, जंत्रणा आसे, डिफिकल्टीज आसे एवं यह आमर संकल्प को परीक्षा करी मां को प्रति प्रभु को प्रति भगवान को प्रति आमर केते आस्था अच्छी, निर्भरता अच्छी, भरोसा अच्छी, आंतरिकता अच्छी तार परीक्षा हुए कसटी पथर रे, किंतु आमे अधैर्य हो जाऊ। तापरे कहउचंती रिसीविंग द मदर्स फोर्स। तुम्हें नीरव रहिला परे कोन हेबो रिसीविंग द मदर्स फोर्स, मांकर शक्ति जोटा कार्य करूची तुम्हें ताकू ग्रहण करो। तो तुम हृदय भितर गोटे ग्रहणशीलता भाव जागृत हो, उन्मिलन भाव गोटे जागृत हो, जार फलस्वरूप कौन हेबो मांकर शक्ति को तुम्हें ग्रहण करि पारिबो एंड अलाउइंग देम टू वर्क। एवं मांकर शक्ति को तुम भितर कार्य करिबा पई तुम्हें अनुमति देबो। आमे बेले बेले मांकर शक्ति आसी कार्य करिबा पई प्रस्तुत थाए बा मां प्रस्तुत थांती, किंतु आमे सब किछि दरवाजा को आमे बंद करि देथौ। आमे भाबू आमे ही काम करूछु, मु ही सब किछि, आम भितर गोटे अहं भाव आसे, मूत्व भाव आसे, कर्तार गोटे कर्तृत्व भाव आसे, मां पछरे रही जानती, जार फलस्वरूप कौन हुए मांकर शक्ति आसी आम भितर कार्य करि पारंती नहीं। प्रति मुहूर्त रे भगवान बा मांकर कृपा अच्छी आमर द्वार ठक ठक करुछि, नॉकिंग एट आवर डोर। जेमती तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली कहा जाए। तो प्रति मुहूर्त रे वर्तमान माने भगवान माने आमर द्वार खटखट करुछंती, नॉक करुछंती, अपेक्षा करिछंती केतेबेले मोर संतान माने द्वार उन्मुक्त करिवि। तो सेथिपाई श्री अरविंद कहउचंती अलाउइंग देम टू वर्क, मांकर शक्ति को तुम भितरे कार्य करिबा पई तुमे अलाउ करबा अनुमति दियो। रिजेक्टिंग ऑल दैट स्टैंड्स इन देयर वे। चमत्कार कथा गुडी को गोटे गोटे शब्द भारी सुंदर भाई भौणी माने। रिजेक्टिंग ऑल दैट स्टैंड्स इन देयर वे एवं मांकर शक्ति तुम भितरे कार्य करिबा पई बा कार्य करिबारे जहा किछि बाधा सृष्टि करूछि से सब को रिजेक्ट करो, प्रत्याख्यान करि चलो। दुख अवसाद विषाद विचलित भाव अधैर्य भाव राग रोष मान अभिमान प्रश्न करिबा तर्क करिबा एवं अभियोग करिबा कंप्लेन करिबा, तो ये सब को तुमे रिजेक्ट करवा प्रत्याख्यान करो एवं तुम्हें धैर्य सहित अपेक्षा करो। नॉट ट्रबल्ड बाय डिफिकल्टी और डिफेक्ट्स इन योरसेल्फ। आ गोटे कथा कहले नॉट ट्रबल्ड बाय डिफिकल्टी और डिफेक्ट्स इन योरसेल्फ। एवं तुम भितर जहाँ किसी असुविधा अच्छी बा डिफेक्ट्स अच्छी, जो खुण बा त्रुटि गुड़िक अच्छी, जो अपूर्णता गुड़िक अच्छी, तो से सब प्रति तुम्हें ट्रबल बा विचलित हुआ नहीं। आमे बेले बेले भाबू भगवान रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद को बा अन्य मान को साहाय्य करिवे, मते कहीं साहाय्य करिवे, मु तो दीनहीन अकिंचन, मो भीतर से सामर्थ्य बा कहीं।
ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ହିଂସା ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। କୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଥାଏ, କିଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା। ଆମେ ବାର ବାର ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସି ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ, ଆଇ ସି ଦ ପସିବିଲିଟିଜ। ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଡିଫେକ୍ଟକୁ ନେଇକରି, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ ବା ଡିଲେ ଅର୍ ସ୍ଲୋନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରବୁଲ ବା ଏନି ଡିଲେ ଅର୍ ସ୍ଲୋନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କିଂ। ତ ତୁମର ଯୋଗ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯେଉଁ ଡିଲେ ହେଉଛି ବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବା ସ୍ଲୋନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥରତା ଆସୁଛି, ସ୍ଲୋନେସ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ତୁମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅତିମାନବ ହୋଇଯିବା, ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହୋଇଯିବା, ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ଏଇଭଳି ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ତ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାର ଧାରାରେ ସେ କାମ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାର ଧାରାରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଆମର ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମିରାକୁଲସ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ମିରାକିଲ ବି କରନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଚମତ୍କାର କରନ୍ତି। ତ ଆମର ଚେତନାକୁ ଦେଖି ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ଅଛି ଆମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ତାହା ଦେଖି ମା ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ଥରଗାମୀ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉ, ହତାଶା ଆସେ, ନିରାଶା ଆସେ। ଏଣୁକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ତୁମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କର। ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସକାଳ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜରେ କହିଲେ, 1934 ମସିହାର ମେସେଜରେ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ, This kind of grief and despondency are the worst obstacles one can raise off in the sadhana. এই প্রকার দুঃখ এবং এই প্রকার অবসাদ বা নিরাশা, this kind of grief and despondency are the worst obstacles, ସାଧନାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। worst obstacle, ସବୁଠାରୁ ଅତି ମାନେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏଇଟା ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ସଫଳତାରେ ବି, ବିଫଳତାରେ ବି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଯାହା କିଛି ସ୍ଥିତି ହଉ, ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଉ, ତଥାପି ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେବା ନାହିଁ ଏବଂ ମନକୁ କଦାପି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ପୋଡେନ୍ସି, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅବସାଦ, ନିରାଶା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। What one cannot do oneself, one can get done by calling the mother's force. ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ତାହା କରିପାରେ, ଏହା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ। What one cannot do oneself, one can get it done by calling the mother's force.
जहाँ व्यक्ति निजे करि पारु नाही मांकर शक्ति को आवाहन करी मांकर शक्ति बा मांकर सहायता रे निश्चित भाव से कार्य से साधन करि पारिबो एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। टू रिसीव दैट एंड लेट इट वर्क इन यू इज द ट्रू मीन्स ऑफ सक्सेस इन द साधना। तो मांकर से शक्ति को रिसीव बा ग्रहण करिबा एंड लेट इट वर्क इन यू एवं निज सत्ता मध्य रे मांकर शक्ति को कार्य करिबा पई कोन करिबा अनुमति देवा यह हेउछि दिस इज द ट्रू मीन्स ऑफ सक्सेस इन साधना। यह हेउछि साधनार सफलतम मार्ग। तो कथा हैला आमे समस्ते जानि छी एटा को बेसी रिपीट करिवार आवश्यकता नै भाई भणी माने पूर्ण जगरे भगवान ही साधक भगवान ही साधना मां ही साधक मां ही साधना मां ही सृष्टि मां ही स्रष्टा मां ही कर्म मां ही कर्मी सब किछि से निजी एवं एई भावटी जेतेबेले आसीबो आई एम नथिंग मु किछि नहुए सब किछि मां आई कैन डू नथिंग मु किछि करि पारिबि नाही जदि मां मते शक्ति प्रदान न करंती। आई हैव नथिंग मो पाखरे किछि भी नाही एवरीथिंग बिलोंग्स टू द मदर सब किछि मां कर। तो ये भावटी आम मन भितर जागृत हो निश्चित भाव में डिफिकल्टीज बा संकट दूरीभूत हेबो। आ गोटे से समान प्रश्नर उत्तर रे 22 मार्च 1935 रे प्रभु कहउचंती डू नॉट ब्रूड ओवर योर डिफिकल्टीज। जेते बेले तुम मध्य को डिफिकल्टीज आसुची बा संकट आसुची बाधा विपत्ति आसुची से सब को नहीं तुम्हें अनुशोचना करो नहीं। डू नॉट ब्रूड ओवर योर डिफिकल्टीज। आमे बेले बेले छोटिया छोटिया कथा को लेकर अनेक दिन धरी करी अनुशोचना करू। सामान्य गोटे घटना घटीगला बा दुर्घटना टी घटीगला से कथा को बारंबार 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 आमे मने पकाउ थाउ एवं से कथा को लेकर दुखित हो थाउ एवं से डिफिकल्टीज को लेकर आमे जदि प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे केवल अनुशोचना करूथबा दुख प्रकाश करूथबा मने पकाउथबा चिंता करूथबा ताहेले तार समाधान हे पारिबो नहीं। लीव देम टू द मदर एंड लेट हर फोर्स वर्क देम आउट ऑफ यू। तो समान कथा लीव देम टू द मदर सब किछि पास कर दियो मां को पाखकु कारण मो भितरे जदि मां अछंती मु जदि मां कर यथार्थ रे संतान सतरे जदि मु मां को अंतर सहित हृदय रे धारण करिछि ताहेले निश्चित भाव रे मां को प्रति मोर भरोसा रहो। मां को पाखकु मोर समस्या सब मु फॉरवर्ड कर देबी बा छाड़ी देबी मां बुझीबी एवं एटा हेले जे मां कर शक्ति आसिक कार्य करिवो एवं जेते दिन पर्यंत तुम्हें भावुच मु करूची मु होउच ताहेले मां कर शक्ति कार्य करिवो नै। आमे से दृष्टांतटी बार बार दो कुरुसभा तले द्रौपदी जेते बेले दिवसना होउछंती से अन्य मानकर सहाय्य मागुछंती दुशासन आसी जेते बेले तांकर वस्त्र को टाणुची तो सेते बेले से प्रथमे माने निजे निजर शक्ति संचय करी निजे निजको रक्षा करिवा पई प्रयास करूछंती। परवर्ती समय तांको भितरे एई भावना जागृत होउची जे से कदापि निजर शक्ति एवं सामर्थ्य रे दुशासन से जो माने बाहुशक्ति बलरु से मुक्त ही पारिबे नाही केवल कृष्णा कृष्णंक पाई। तो कृष्णा वर्तमान कृष्णं को सब किछि माने छाड़ी देकी तांकु आवाहन करूछंती बा डाकुछंती एवं सब किछि समर्पित समर्पण करूछंती तार दृष्टांत आमे जानी छी। तो मां को प्रति आमे सब किछि छाड़ी देबा डिफिकल्टी निश्चित भाव रे दूर हेबो। एवं तापर गोटे कथा 13 जून 1935 रे से समान कथा को लेकर कहउछंती प्रश्नकर्ता प्रश्न करूछंती जे जेते बेले से योग साधना करिवा पई प्रयास करूछंती सेते बेले अनेक प्रकार बाह्य शत्रु रो आक्रमण होउची अटैक्स एवं से बाह्य शत्रु बा विरोधी शक्ति रो आक्रमण केते बेले हताशा रूप रे आसुची निराशा रूप रे आसुची विषाद रूप रे आसुची केते बेले अन्य प्रकार अभियोग आसुची इत्यादि इत्यादि इत्यादि। एवं से प्रश्नर उत्तर श्री अरविंद कहउचंती दीज अटैक्स आर ऑलवेज ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस कवरिंग ऑफ द इनर बीइंग। ये जो अटैक गुड़िक होउची अपरा प्रकृतिर बा विरोधी शक्ति समूहर एटा सबले आमर चेतनार बाह्यतम अंशरे बा बाह्य स्तर रे ई अटैकटा आसी
these attacks are always on the outer part of the consciousness, covering up the inner being. तो आमर गोटे इनर बीइंग अच्छी आंतर सत्ता अच्छी ताऊपर गोटे बाह्य सत्ता बा आउटर बीइंग अच्छी गोटे मन भी गोटे आंतर मन अच्छी गोटे बाह्य मन अच्छी गोटे आंतर प्राण अच्छी गोटे बाह्य प्राण अच्छी गोटे आंतर बा अंत शरीर अच्छी गोटे बाह्य शरीर अच्छी ये शरीर माने चतुर्दिगरे मध्य गोटे सटल फिजिकल बॉडी मध्य अच्छी तो जेते बेले से विरोधी शक्तिर आक्रमण हुए प्रथम से बाह्य शरीर बा बाह्य आवरण को अटैक करी तापर धीरे धीरे भीतर को प्रवेश करी तो आमे जदि ये जो विरोधी शक्तिर आक्रमण गुड़िक होउची आमर आउटर बीइंग जोटा कि इनर बीइंग को कवर करिछि तो आमे जदि सचेतन हो जिबा अंतर रे आरो लाइन रे कोन कहउचंदी प्रभु टिके सुनि देबा one should always try to detach or separate the inner being and look at the attack as a movement of the surface तो एथि कौन करवा दरकार साधकर दृष्टिकोण बा दृष्टिभंगी बा मनोभाव कौन हेबा उचित जे जणे वन शुड ऑलवेज ट्राई टू डिटेच और सेपरेट द इनर बीइंग तो प्रथम कथा हैला आमे हमर आंतर सत्ता को से बाह्य शरीर बा बाह्य चेतना स्तर रु बा बाह्य चेतनार आवरण रु डिटेच कर देबा बा सेपरेट कर देबा टिके अलगा बा पृथक कर देबा एवं आमे यथासाध्य चेष्टा करिवा आमर आंतर चेतना रे वास करिवा पई टिकी अंतरस्थ हेबा पई अंतर्मुखी हेबा पई एवं आमर जो अंतरस्थ चैत्य सत्ता अछंती तो से चैत्य सत्ता सहित एकाग्र हेबा पई निजर समस्त चेतना को से चैत्य चेतना रे केंद्रीभूत करिवा पई बा गुटे अंतर सत्ता रे केंद्रीभूत करिवा पई चेष्टा करिवा एवं जेते बेले आमे गुटे अंतर्मुखी हेबा एवं से जो माने आउटर कॉन्शियसनेस बा बाह्य चेतना स्तर रे जो अटैक गुडी को आसुची ता थारु आमे जेते बेले टिके दूरे जीवा तो प्रथमे टिके स्टेप बैक बोली करी सती पई मां कहंती हठात माने गुटे जोश रे आसिकरी गुटे मूर्खिया भलिया आमे हठात माने आगो को धाई जीवा नाही जेते बेले विपदमय स्थिति आसे युद्ध भलिया घनघटा परिस्थिति आसे सत्य गुटे पाद टिके पछकु घुंची जाए प्रथमे घुंची गले आहुरी शक्ति आसी एवं मां को प्रति एकाग्र होई जेते बेले आमे आंतर जीवन बा आंतर सत्ता रे टिके केंद्रीभूत हेबा ताहेले धीरे धीरे बाह्य सत्ता ऊपर जो आक्रमण प्रथमे होउची विरोधी शक्तिर ता टिके कमी जीवो एवं से विषाद हताशा बा निराशा बोध सामान्य कमी जीवो तापरे परवर्ती समय रे आहुरी केते गुडे सुंदर प्रश्न श्री अरविंद को पचरा हेछि 9 एप्रिल 1937 मसीहार गोटे प्रश्न को नेबा प्रश्नकर्ता प्रश्न करूछंती मु प्रश्नटा पढ़ी दउची भाई भौणी माने मेनी टाइम्स आई फील हेट्रेड टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ बिकॉज आई नाइदर हैव द एबिलिटी नॉर द स्किल इन मी टू डू एनीथिंग मेनी टाइम्स आई फील हेट्रेड टुवर्ड्स माय ओन सेल्फ अनेक समय रे मु मोर निजर सत्ता प्रति घृणा भाव प्रकाश करे मु निजे निज प्रति घृणित हुए बा मु निजे निज को घृणा करे कोन पई बिकॉज आई नाइदर हैव द एबिलिटी नॉर द स्किल इन मी टू डू एनीथिंग मु भावे जे मोर कोनोसी कार्य करिवा पई मो भितरे सामर्थ्य नाही कि कोनोसी कौशल नाही मो भितरे एबिलिटी नाही कि स्किल नाही कोनोसी कार्य को मांकर कोनोसी कार्य को आश्रम रे कोनोसी एक काम को सफलतार सहित करिवा पई बा भल भाबरे करिवा पई मो भितरे सामर्थ्य नाही कि काम करिवार कौशल भी नहीं स्किल नहीं बा एबिलिटी नहीं स्किल नहीं आई स्टार्ट डूइंग सम वर्क एंड देन लीव इट अनडन मु कोनोसी गोटे काम करिवा आरंभ करे तापरे अधा करी से कामटा मु छाड़ी दिए आई हैव नो परसिवियरेंस मो भितरे से माने अध्यवसाय नाही बा से प्रकार माने धैर्यर सहित काम करिवार मोर गोटे सामर्थ्य नहीं व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ए सबुर कारण कोन माने प्रश्नकर्ता प्रभु को 9 एप्रिल 1937 मसीह रे प्रश्नटा करूछंती
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସ୍ୱତଃ ମୋର ନିଜ ପ୍ରତି ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି, ହେଟ୍ରେଟ୍। କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଯେ ମୁଁ ସତରେ ସବୁଠାରୁ ଅପଦାର୍ଥ, କୌଣସି କାମ କରିବାର ମୋ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ କି ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ତାକୁ କୁଶଳ ଭାବରେ ବା ଠିକ ଭାବରେ କରିବାର ମୋର ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାମ କରିବାର ସ୍କିଲ୍ ବି ଜାଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଏବିଲିଟି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, କାମଟା ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ରହିଯାଉଛି, ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାପରେ ମୁଁ ସେ କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ତ ସେଇ କାମଟା ବି ମୋର ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ପରସିଭିୟରାନ୍ସ। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ରହିବା କଥା ସେ ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କହ ପ୍ରଭୁ? ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିସ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ ସାର୍ଟେନ୍ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଭାଇଟାଲ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଭାଇଟାଲ। ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବଟିଏ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିଟରମିନେସନ ବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଦୃଢ଼ତାର ଅଭାବ। ହେଲେ ପ୍ରାଣଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ବାହକ, ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେ ଡିସାପିଅର ଫୁଲ୍ଲି ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଇନର ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏୱେକେଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଦୂର ହେବ? ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆନ୍ତର ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମାନେ ଏଟା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। এই ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାନେ ଘୃଣା କରୁଛ, ନିଜେ ମାନେ ହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଅପଦାର୍ଥ, ନିହାତି ଅକିଞ୍ଚନ ଅପଦାର୍ଥ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଫିଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ମାଙ୍କର କାମ କରିବାର ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନାଟା ଯୋଉଠି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଗୋଟେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତର ସତ୍ତାର ଜାଗରଣ ଦରକାର। ଏନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଫୋର୍ସରେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦି ମଦର୍ସ। ଏନ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଫୋର୍ସ ବା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଗିନ୍ସ ଫୁଲି ଟୁ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଦ ନେଚର। ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସବୁଠି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଟି ରୋଗର ଔଷଧ ବା ମେଡିସିନ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ତୁମେ ଆବାହନ କର, ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କୁ ଡାକ, ଶୟନ ସପନେ ଜାଗରଣ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କର, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଚଳିତ ଭାବ ଅଛି ବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ 12 ଜୁନ୍ 1937 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଡୁ ନଟ୍ ଆଡମିଟ୍ ଦିସ୍ ସଜେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେସ୍ପେୟାର ଅର୍ ଇମ୍ପେସେନ୍ସ। ତୁମ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଡେସ୍ପେୟାର ବା ହତାଶା ଭାବ ଏବଂ ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଆସୁଛି, ତୁମେ ତାର ଯେଉଁ ଧାରଣା ବା ତାର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ତାରଟାକୁ ବା ତାର ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ତାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଡୁ ନଟ୍ ଆଡମିଟ୍, ତାକୁ ଏଲାଉ କର ନାହିଁ। ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ହତାଶା ଏବଂ ନିରାଶ ଭାବ। ଗିଭ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଆକ୍ଟ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। ଆମେ ଭାବୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣେ ଅତିମାନବ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି।
এটা সম্ভব নুহে ধৈর্য দরকার উইথ সার্টিच्यूड গোটে নিশ্চয়তা বোধ যে মা অছন্তি নিশ্চিত ভাବରେ ଅଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମା ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଗାଡ଼ି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ଯେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ଅତି ମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ କେତେବେଳେ କହିଲେ 30,000 ବା 30,000 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ କେତେବେଳେ 3,000 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ କେତେବେଳେ 300 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ କଥା କହିଲେ ତଥାପି ମଣିଷ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ ନହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଆମେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ଆସେ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଏଇଟା ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିବେଶନ ମାନଙ୍କରେ ଭାଇ ଅପା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ତ ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ ମାନେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଲାଭ କ'ଣ ଜୀବନ ତ ସରିଗଲେ ଗଲା ଜୀବନ ସରିଗଲେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ କି ତାର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁରେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ସେ ନାରଦ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସେ କଥାଟି କୁହାଯାଏ ଯେ ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବାଟରେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ବା ପ୍ରେୟାର ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି କହ ମୁଁ ଯାଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି କାରଣ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସାଧକମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ ବା ଜଣେଇଦେବ ତ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରି କରି ତୁମେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ଯେ ମୋତେ କେବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ହେଇ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କଲିଣି ତ ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋତେ କେବେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତୁମେ ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ବା ତାରିଖଟା ବା କେବେ ଦେବେ ସେ ଦିନଟା ମୋତେ ପଚାରିକିରି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ନାରଦ ଗଲେ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ହେ ନାରଦ ମହାଶୟ ହେ ମୁନି ତୁମେ କ'ଣ ମୋର ଏଇଟା ଜଣେଇଲ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଭଗବାନ 100 ଜନ୍ମ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କାହାକୁ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗଛ ଉପରେ ଯେତେ ପତ୍ର ଅଛି ତ ସେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ବା ସେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତ ତାପରେ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତ ଭଗବାନ ହଁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ସେଟା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହଉ କି ଯାହା ଗଛ ହଉ ଏ ଗଛରେ ଯେତିକି ପତ୍ର ଅଛି ତ ସେତିକି ବର୍ଷ ପରେ ବା ସେତିକି ଜନ୍ମ ପରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଯେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ତ ସେ ଖୁସିରେ ମାନେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଗଲା ତୁମେ ନାଚୁଛ କ'ଣ ଗଛରେ କେତେ ପତ୍ର ଅଛି ଜାଣୁଛ ତ କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ତ ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ତୁମେ ସେ ପତ୍ର କଥା କୁହନି କେତେ ବର୍ଷ କଥା କୁହନି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ହଁ କରିଛନ୍ତି ତ ୟେସ୍ ହଁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ସେ ମୋଟେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତ ଜଣେ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପେସେନ୍ସ ଅଛି ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ କାହିଁକି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ and give time for the mother's force to act ଏବଂ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଏ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ହେବ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟିଆଟା ନେଇଯିବା ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି 20 ଜୁଲାଇ 1933 ମସିହାରେ ଏଟା can it be believed that the mother's grace is acting even when the difficulties do not disappear
कैन इट बी बिलीव्ड दैट यह कौन आम विश्वास करि परिबा जे दी मदर्स ग्रेस इज एक्टिंग इवन व्हेन द डिफिकल्टीज डू नॉट डिसअपियर अनेक समय धरी अनेक दिन धरी अनेक वर्ष धरी दुख संकट दूर नहेले मध्य ता भितरे मांकर ग्रेस बा कृपा कार्य करुछि बोली आमे कोन विश्वास करि परिबा माने बेले बेले कोन हुए अनेक वर्ष धरी अनेक समय धरी दुख जंत्रणा संकट रहे गोटे परे गोटे संकट आसे कार धरा जो कोरोना रे परिवार दुई चार जन सदस्य मरी भी गले तांकर परवर्ती समय रे जो बिजनेस थिला बिजनेस रे मध्य गोटे विराट माने गोटे क्षति आसिला तापरे कार गोटे चाकरी करूथला जण थिला तार मध्य चाकरी रु से धड़ा खाइला तो ये प्रकार विभिन्न प्रकार माने संकट गोटे परे गोटे गोटे परिवार रे आसी पारिता तो एई भली स्थिति रे मध्य भी मांकर कृपा कार्य करूची बोली आमे विश्वास करि परिबा कि उत्तर आमे समस्ते जानि जे भाई भौणी माने श्री अरविंद तार उत्तर कहउचंती इन दैट केस एवरीबॉडी माइट से दैट ऑल माय डिफिकल्टीज मस्ट डिसअपियर एट वंस एई भली परिस्थिति रे समस्तंकर गोटे धारणा थाए जे तांकर समस्त दुख जंत्रणा गुडी को बा असुविधा गुडी को एट वंस गोटे मुहूर्त रे डिसअपियर बा अदृश्य होई जाय गोटे मुहूर्त रे सब दूर होई जाय आई मस्ट अटेंड टू परफेक्शन इमीडिएटली एंड विदाउट डिफिकल्टी मु जोग पथरे पूर्णता इमीडिएट पाई जाए गोटे मुहूर्त रे पाई जाए गोटे जन्म रे पाई जाए विदाउट डिफिकल्टी बिना दुख रे बिना कष्ट रे बिना संकट रे जोगर पथ से प्रकार गोलाप फूलर पथ नुहे क्षीरस्य धारम बोली कह जाए जोगर पथ हेउची क्षीर धार बा गोटे खंडार माने से धार भलिया कथा जे कौन से मुहूर्त रे कटि जिबार आशंका अछि अदरवाइज इट प्रूव्स दैट द मदर्स ग्रेस इज नॉट विथ मी नतुबा यह चाहिए माने भाविबो जे मांकर कृपा कार्य करू नहीं माने गोटे मुहूर्त रे हठात जदि हमर असुविधाटा दूर हैला नहीं डिफिकल्टी दूर हैला नहीं आमे भाबू जे मांकर कृपा नहीं तो ई प्रकार अधैर्य भाव ठीक नुहे बोली श्री अरविंद कहउचंती द मदर्स ग्रेस हैज नॉट बीन विथड्रॉन फ्रॉम यू फॉर ए मोमेंट तुमे एटा मने रखो एटा सबठारु इंपोर्टेंट कथा जे द मदर्स ग्रेस हैज नॉट बीन विथड्रॉन फ्रॉम यू फॉर ए मोमेंट जो मुहूर्तरु माँ तुमको बाछिले जो मुहूर्तरु तुमे माँ को बाछिल माँ को काम करिबा पई सम्मति प्रदान कल से मुहूर्तरु मांकर कृपा तुम पई कार्य करूछि एवं मांकर कृपा गोटे मुहूर्त मध्य तुम पाखरु अपसरी जाई नाही ए विश्वास रख पुट योर ट्रस्ट इन द डिवाइन परमंक उपरे भगवान को उपरे मां को उपरे आस्था रख पुट योर ट्रस्ट इन द डिवाइन एंड शेक ऑफ ऑल दिस लाइक ए नाइटमेयर दैट हैज पास्ट एवं तुम भीतर ए जो हताशा निराशा एवं प्रश्न आसुची से सबू को गोटे नाइटमेयर बा दुस्वप्न भलिया तुमे ताकू दूरे दियो कारण दुस्वप्न राति रे आसे सकाळ पाहिले से स्वप्न न थाए पुणी सुंदर सकाळ आसे सुंदर गोटे आनंदमय जीवन रो आरंभ हुई तो ठीक सेमती तुमे गोटे दुस्वप्न भलिया से प्रकार जिनस को बा हताशा निराशा को तुमे दूरे दियो बिलीव दैट आवर लव एंड ग्रेस आर विथ यू विश्वास रख आमर प्रेम एवं आमर कृपा तुम सहित रही ये आवार अर्थ होची माँ एवं श्री अरविंद उभयंकर तो श्री अरविंद यही कथाटी साधक को कहउछंती जे अंततः तुमे अधैर्य हो नहीं धैर्य हरा हो नहीं एवं आमे तुम सहित अच्छु समय हो जाइए भाई भौणी माने परवर्ती समय यहाँ पुणी आलोचना करवा नेक्स्ट पाठचक्र रे प्रकृति रे आमे माने अधैर्य हेबा नहीं नैराश्य भाव आम भीतर को आसवा उचित नुहे माँ आम यात्रा पथर आरंभ रे भी थिले एबे भी अछंती शेष रे भी थिबे दुख रे भी थिबे सुख रे भी थिबे एवं ये युद्धर घनकटा भलिया जो परिस्थिति कोरोना महामारी रो जो भयंकर परिस्थिति वर्तमान समग्र विश्व रे एई समय रे मध्य आमे विचलित हेबा नहीं दुस्वप्न भलिया एई समय मध्य दूर होई जीवो एवं गोटे नूतन संभावना नहीं गोटे नूतन जीवन आसीबो नूतन सकाळ आसीबो मांकर जय हेउ मांकर निकट रे कृतज्ञता निवेदन करी एवं आपण मानक समस्तक निकट रे श्रद्धा एवं शुभेच्छा भाव जणई रहुछि। वंदे मातरम।
धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव आपण मांकर ये कथा को बुझे देचंती जे प्रभु माँ आमर साथी साथी से रही सुखर अच्छा दुखर अच्छा सबुत से अच्छा जो दिन ठारू आमे कूल आमे जन्म लाभ कले से दिन तो कृपा आम पाखापाखि रही से अदृश्य हाथ आमको साहाय्य करी चली केवल आमको सहित जोड़ी हवा दरकार प्रति उन्मिलित रहा दरकार से श्री अरविंद गोटे कथा से कहले जे ईच डॉन ब्रिंग्स ए न्यू लाइफ प्रत्येक उषा नूतन जीवन आरंभ करती है प्रति मोमेंट रे कृपा आम प्रति रही केवल आम कृपा प्रति सचेतन रहा दरकार अच्छे आसु जिते बाधा विघ्न जहाँ आसूची आसु सी तो अच्छा माँ तू तो अच्छु हेबी कि आम छानिया हेबी कहीं हेबू कहीं आम छानिया सुंदर वंदना मोर लेखा होता समस्ते शुणी बर्तमान समय कार्यक्रम को आम ये वाइंड अप करवा माँ नाम जपुस माँ 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 कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाई आप मानू पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम समस्त को अरभ।